राधे श्याम। तो फ्रेंड्स आज श्रीकृष्ण को विषय आउ किछि जानिबा चलंतु कोन कहउचंती कोन ज्ञान दउचंती। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जे आरंभरू पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृतिर गुण द्वारा संपादित होइथाय। जे कहउचंती आरंभरू पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति गुण द्वारा संपादित होइथाए और तथापि अहंकार युक्त मूढ़ पुरुष मु करूछि एपरि मानि नैथाए। जे कहउचंती आमर प्रत्येकटी गुण प्रकृति द्वारा होइथाए, प्रकृतिर गुण द्वारा ही संपादित होइथाए, किंतु आमे मूढ़ पुरुष माने अहंकार रे आमे निजे कहिथांती मु करूछि बोली आमे मानि नैथांती। एहा किपरि बुझिबाकू हेबो जे आराधना प्रकृतिर गुण द्वारा संपादित होउछि, एहाकू किए देखिछि। एहा उपरे कहउचंती जे तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागय। भगवान बहुत भल भाबरे बुझौचंती, सुनंतु। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। जे हे महाबाहो गुण एवं कर्मर विभाग को तत्वविद परम तत्व और परमात्मा को जानिथिबा महापुरुष माने देखिथिले एवं समस्त गुण गुण द्वारा ही प्रभुत होइथांती। एपरि निश्चय करी सेमाने गुण और कर्म कर्तापण रे आसक्त होई नथांती। एठी भगवान कहउचंती जे गुण एवं कर्मर विभागरू तत्वविद परम तत्व परमात्मा को जानिथिबा महापुरुष माने देखिले एवं समस्त गुण गुण द्वारा ही प्रभुत होइथाय और एपरि निश्चय करी सेमाने गुण कर्मर कर्तापणर आसक्त होई नथांती। एठारे तत्वर अर्थ हेउची परम तत्व और परमात्मा ना कि 5 अथवा 25 तत्व जेपरिकी लोके गणना करिथांती। ओ जोगेश्वर श्रीकृष्ण शब्दरे तत्व एक मात्र परमात्मा अटे। अन्य कौनसी तत्व ही नाही। गुण मानकू पार करी परम तत्व परमात्मा स्थित महापुरुष गुण मानक अनुसारे कर्मर विभाजन को देखि पारंती। ओ तामसिक गुण कहिले तार कार्य होउची। एही तामसिक गुणर भगवान कार्य कोन से विषय कहउचंती। आलस्य निद्रा प्रमाद कर्मरे प्रवृत्त हेबा स्वभाव इत्यादि। जे तामसिक गुण माने ताको आलस्य लागिबो, निद्रा लागिबो, प्रमाद लागिबो, सेही सब होउची तामसिक गुण। और राजसिक गुण कहिले आराधनारू पछकू न हटी जिबा स्वभाव सौर्य अर्थात साधन पथरे वीरता और स्वामी भाव द्वारा कार्य हेबा एवं सात्विक गुण कहिले ध्यान समाधि अनुभव उपलब्धि धारावाही चिंतन एकांत सेवन सरलता इत्यादि स्वभाव रे रहिबो। सात्विक गुण सबुठु भल गुण जे ध्यान करिबा, समाधि रे जिबा, अनुभव करिबा, उपलब्धि करिबा और धारावाही चिंतन करिबा, एकांत सेवन करिबा, सरलता इत्यादि होउची सात्विक गुण। और गुण परिवर्तनशील अटे और आमर प्रत्येकटी गुण परिवर्तनशील अटे और प्रत्येकदर्शी ज्ञानी ही देखि पारंती जे गुण अनुरूप कर्म उत्कर्ष अपकर्म होइथाय। एपरि विचार करी सेही प्रत्यक्ष द्रष्टा कर्म रे आसक्त होई नथांती, किंतु जेउ माने गुण मानक ठारू पार पाई नाहांती, जी वर्तमान सही रास्ता रे पथिक अर्थात साधन पथरे चालुचंती, सेमानकु तो कर्म रे आसक्त रहिबा आवश्यक और तेणु करी कहउचंती प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मेषु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयते। जे प्रकृतिर गुण द्वारा मोहित होइथिबा पुरुष गुण कर्मरे क्रमशः निर्मल गुण रो उन्नति देखि सेथिरे आसक्त होइथांती।
ବୁଝିଥିବା ମନ୍ଦାନ ଶିଥିଳ ପ୍ରୟୋଜନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବୀ ଭାବି ଜ୍ଞାନୀ ବିଭ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ବରଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ନୈଷ୍କ୍ରମ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୁଣମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମାନି ଅହଙ୍କାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଅବଦାନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମାନି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି କହି ଆମେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ଭାବି ଆପଣମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗୀଙ୍କୁ କର୍ମ ଏବଂ ଗୁଣର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସମୟ ଦେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ତ ସମର୍ପଣ ସହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ସେତିକି ହିଁ ସାବଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଅଧିକ ନା କମ୍। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ଭଜନ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ଭଜନ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଜନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। କେଉଁ ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କର୍ମ ଉତ୍ଥାନ ତାହା ଇଷ୍ଟକ ହିଁ ଅବଦାନ ମାନି ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ହିଁ ଅବଦାନ ମାନିବା ଉଚିତ। ଅତଃ କର୍ତ୍ତାପଣରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୁଣରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ରହିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନବରତ ସାଧନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସୈନ୍ୟସାଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ଭୂତା ୟୁଦ୍ଧସ୍ୟ ବିଗତତ୍ୱର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ତମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଚିତ୍ତକୁ ନିରୋଧ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଶା ରହିତ, ମମତା ରହିତ ଓ ସନ୍ତୋଷ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଚିତ୍ତକୁ ନିରୋଧ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦିଅ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଆଶା ରହିତ ସମର୍ପଣ କରି ଆଶା ରହିତ, ମମତା ରହିତ ଏବଂ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ କାଲିକି ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब ଆପଣମାନେ କରିବେ। आप सबका मंगल हो। राधे श्याम।